تو नमाज की सुन्नतें पढ़ेंगे आज। सुन्नतुन जमा सुनन मीन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका। सुन्नत मीन्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस अंदाज से नमाज पढ़ी और जिस सिफात में नमाज पढ़ी, हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में उसी तरीके पर नमाज पढ़नी है। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिफरेंशिएट आपके सामने किया कि जो चीज़ें शराइत होती हैं वो कितनी ज़रूरी होती हैं, और अगर वो तर्क की जाएँ तो नमाज पे क्या असरात मुरत्तब होंगे। और उसके बाद मैंने बताया था जो अरकान, अगर कोई रुकन को छोड़ दे तो नमाज मस क्या तहज़ी। और फिर मैंने आपको बताया था अगर किसी ने वाजिब को तर्क किया अपनी नमाज में तो उसकी नमाज पर कौन से असरात मुरत्तब होंगे। अब सुन्नत को भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अगर आपको याद होगा, कि अगर कोई नमाज में किसी सुन्नत को छोड़े तो उसकी नमाज में कोई असर भी वाक़ा नहीं होगा, उसकी नमाज होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ एक्सेप्टेबल, यानी अल्लाह ताला करी नमाज एक्सेप्ट है। लेकिन हमें नहीं चाहिए कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ें, बल्कि जिस अंदाज में और जिस तरीके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, हम भी कोशिश करें कि उसी तरह हम अपनी नमाजों को पढ़ें, उसी तरह नमाज को पढ़ें। तो नमाज की बहुत सारी सुन्नतें हैं। इनमें से पहली सुन्नत जो मैंने आपको बताई थी वो है अलक़िरा मा ज़ादा अला अल-फ़ातिहा। मैंने आपको बताया था नमाज की हर रकअत में, वो सुन्नत हो या वो नफल हो, वो फर्ज हो, उसमें आपको हर रकअत में सूरतुल फातिहा पढ़ना है, और ये नमाज के अरकान में शामिल है। अब सूरतुल फातिहा के अलावा हम जो सूरत मिलाते हैं तो वो नमाज की सुन्नतों में शामिल है, क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मन क़रा बि उम्मिल किताबी फ़क़द अजज़अत अन्हु व मन ज़ादा फ़हुव अफ़दल, कि जिसने अपनी नमाज में उम्मुल किताब यानी सूरतुल फातिहा, जिसने अपनी नमाज में सूरतुल फातिहा को पढ़ा, फ़क़द अजज़अत अन्हु, तो ये उसके लिए एनफ है, ये इसके लिए काफी है। वमन ज़ादा फ़हुव अफ़दल, और जो उसके माँ सिवा कोई सूरत जो हम मिलाते हैं जो वो पढ़े तो ये उसके लिए बेहतर है, यानी उसके लिए सुन्नत है। और मैंने आपको बताया था नमाज में जो पहली अगर 4 रकअत वाली नमाज हो तो पहली 2 रकअतों में सूरतुल फातिहा के अलावा कोई सूरत मिलाना ये ताकीदी सुन्नत है, और उसके माँ सिवा जो और 2 रकात होती है तो उसमें सूरतुल फातिहा के अलावा आप कुछ और भी मिला सकते हो, कुछ और सूरत भी पढ़ सकते हो, तो वो अफ़दल है, बेहतर है। एक तो ये। अब उसके माँ सिवा दूसरी जो सुन्नत है वो है अल जहरु वल इसरारु बिल क़िराअह, कि जो जहरी नमाज होगी, जो जहरी नमाज होगी उनमें जहरन क़िराअत करना, और सिर्री नमाजों में सिर्रन क़िराअत करना। इसका क्या मतलब है? देखिए, फ़युसन्नुल जहरु फ़ी सलाति सुबह, सुबह की नमाज में आपको जहरन क़िराअत करनी है, ये सुन्नतों में शामिल है। वररकअतैनिल ऊलयैनि मिनल मगरिब, और मगरिब की पहली 2 रकातों में ज़ोर से क़िराअत करना नमाज की सुन्नतों में शामिल है। वल इशा, और इशा की पहली 2 रकातों में क़िराअत को जोर से करना नमाज की सुन्नतों में शामिल है। और उसके माँ सिवा जो हम ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, जो हम असर की नमाज पढ़ते हैं, उनमें आपको सिर्रन यानी आहिस्ता क़िराअत करनी है, और ये नमाज की सुन्नतों में शामिल है। इसका क्या मतलब है नमाजों की सुन्नतों में शामिल है? यानी अगर कभी कभार आपने ज़ोहर की नमाज शुरू की तो आपको सिर्रन क़िराअत करनी है ना। अगर आपने 2-3 आयत या सूरतुल फातिहा या पूरी क़िराअत को भी जहरन पढ़ा, जोर से पढ़ा, या इमाम ने जोर से पढ़ा और नमाज मुकम्मल की उसी हालत में, तो उसकी नमाज फिर भी हो गई।
لیکن اس نے سنت کو ترک کیا. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن نماز ہو گئی، کیونکہ ایسا کرنا نماز کی کہ نہ شروط میں داخل ہے، نہ ارکان میں داخل ہے، نہ واجبات میں داخل ہے. اس نے سنت کو ترک کیا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، اس کی دلیل ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث متفق علیہ. متفق علیہ مینز اتفق علی صحته البخاری و مسلم، کہ اس حدیث کی صحت پہ، اس حدیث کی آتھینٹسٹی پہ صحیح بخاری کے امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کا اتفاق ہے، اور انہوں نے اپنی دونوں کتابوں میں، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، اس حدیث کو روایت کیا. کیا فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فی کل صلاۃ قراء، ہر کسی نماز میں قرات کرنی ہے. فما اسمعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا کہ آپ جس نماز میں قرات کر کے ہمیں سناتے تھے تو ہم نے آپ کو سنایا. وما اخفا منا اخفینا منکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اگر نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کر کے بھی ہمیں قرات نہیں سنائی تو ہم نے بھی آپ کو نہیں سنائی. مینز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قرات زور سے کی، ہم نے قرات زور سے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قرات کو آہستہ پڑھا تو ہم نے بھی قرات آہستہ پڑھی. تو میں نے آپ کو بتایا نماز کی پہلی سنت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جو ہم کچھ سورت ملاتے ہیں تو وہ سنت میں شامل ہے. دوسری نماز کی سنت یہ ہے کہ ہمیں صبح کی نماز کی 2 رکعتوں میں زور سے قرات کرنی، اور مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں زور سے قرات کرنی، اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں زور سے قرات کرنی. اور اس کے ماں سوا جو ہم پڑھتے ہیں ظہر کی نماز، ان 4 رکعتوں میں آہستہ قرات کرنا نماز کی سنتوں میں شامل ہے. اور اس کے بعد جو ہم عصر کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اس میں بھی قرات کو آہستہ پڑھنا نماز کی سنتوں میں شامل ہے. اور اس کے بعد اب تیسری سنت، نماز کی تیسری سنت کیا ہے؟ نماز کی تیسری سنت ہے، دیکھیے، رفع الیدین. رفع الیدین مینس ہاتھوں کو اٹھانا. نماز کی تیسری سنت ہے ہاتھوں کو اٹھانا 4 جگہ. ہاتھوں کو نماز میں 4 جگہ اٹھانا، اس طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہو، دیکھیں اسکرین پہ، اس طرح اٹھانا نماز میں 4 جگہ سنت ہے. پہلی جگہ تکبیرۃ الاحرام، جب آپ نماز میں داخل ہو گئے. جب آپ نماز میں داخل ہو گئے تو آپ کو ہاتھ اٹھانا اسی طرح یہ نماز کی سنتوں میں شامل ہے. اور تو یہ ہو گیا پہلی مرتبہ. دوسری مرتبہ وعند الرکوع، جب آپ یعنی رکوع میں داخل ہو گئے، رکوع کرنا چاہتے ہو، رکوع کے لیے جھکے، تو اس وقت بھی آپ کو اسی طرح جس طرح آپ دیکھ رہے ہو اسکرین پہ ہاتھ اٹھانا نماز کی سنتوں میں شامل ہے. اس کے بعد جب آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور اپنے سر کو اٹھانا ہے رکوع سے، تو اسی طرح ہاتھوں کو اٹھانا نماز کے سنتوں میں شامل ہے. اور اس کے بعد وعند القیام من التشہد الاول، جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں جو پہلی 2 رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں اس کو التشہد الاول یا التشہد الوسطی کہتے ہیں. تو جب آپ 4 رکعت والی نماز میں پہلی تشہد کے لیے اٹھیں، جب آپ اٹھیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے تو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھانا نماز کی سنتوں میں شامل ہے. تو انشاءاللہ جو یہ مسئلہ ہے نا، میں آپ کو تھوڑا عجیب لگ گیا ہوگا، تو میں نے کہا نا میں کسی پرٹیکولر سیکٹ کو نہیں پڑھاتا کہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اسی لیے نہیں، ہمیں تحقیق کرنی ہے کہ اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे उसी तरह नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो रफ़उल यदैन का मसला है, इंशाअल्लाह अलग थलग लेक्चर में इसको फुल डिस्कस किया जाएगा इंशाअल्लाह। परसों परसों का लेक्चर खालिस रफ़उल यदैन पे। कोई बहन न सोचे कि सर ने शायद अहले हदीस जैसे नमाज पढ़ते हैं तो इसी तरह नमाज यानी हमें कंपेल किया कि उसी तरह नमाज पढ़ें, वल्लाहि नहीं, बल्कि मैंने मेहनत की कि खालिस उस तरह नमाज पढ़ें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे। देखिए सही बुखारी की हदीस और सही मुस्लिम की हदीस में रिवायत करें सैयदना इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इज़ा इफ्ततह अस्सलात, जब आप नमाज शुरू करते, रफ़अ यदैहि, तो अपने मुबारक दोनों हाथों को उठाते थे, हत्ता युहादी मंकिबैहि, अपने कंधों तक उठाते, अपने कंधों तक उठाते, यानी जब तकबीरतुल इहराम कहते तो अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथों को उठाते अपने कंधों तक एक बार। वक़ब्ल अन यरका, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करना चाहते, रुकू में जाते हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले इसी तरह अपने मुबारक हाथों को उठाते, और उसके बाद व इज़ा रफ़अ मिन रुकू, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से सर उठाते तो इसी तरह अपने मुबारक हाथों को उठाते। और दूसरी हदीस में जो अबू दाऊद की है और अल्लामा अलबानी रहीमहुल्लाह ताला ने हदीस पाक को सही करार दिया, और हदीस पाक का रावी है सैयदना अबू हमीद रदियल्लाहु ताला अन्हु। हदीस पाक ऐसे हैं कि इसमें सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ी उस नमाज का नक्शा हमारे सामने पेश करते हैं। क्या कहते हैं, सुम्मा इज़ा काम मिन रकअतैन, फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकातों के बाद खड़े हुए, कब्बरा, तो अल्लाहु अकबर कहा, व रफ़अ यदैहि, तो अपने मुबारक हाथों को उठाया, हत्ता युहादी बिहिमा मंकिबैहि, यहाँ तक कि अपने दोनों हाथों को अपने कंधों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया। अच्छा देखिए, अब हाथों को कहां तक उठाना है, हाथों को अल्लाह अकबर जब हम करें तो कहां तक उठाना है, क्या कंधों तक उठाना है या कानों तक उठाना है। तो ये बात याद रखिए, कंधों तक भी उठाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और कानों तक हाथों को का उठाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जैसे कि हदीस पाक है सही बुखारी में, और यही हदीस है सही मुस्लिम में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर जब कहा तो अपने मुबारक हाथों को अपने मुबारक कंधों तक उठाया। और दूसरी हदीस है सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम की हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सही मुस्लिम किताबुस्सलाह बाब इस्तिहबाबी रफ़अल यदैन हुद्वल मंकिबैन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर जब किया तो अपने दोनों हाथों को अपने कंधों तक उठाया। देखिए, हाथों से कानों को पकड़ना या छूना किसी हदीस से साबित नहीं है। यानी एक तो हो गया आप कंधों तक भी उठा सकते हो, आप कानों के बिल मुकाबिल भी उठा सकते हो, लेकिन कानों को छूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। तो अब एक और मसला है, अब एक और मसला है कि जब आपको जब आप नमाज में दाखिल हो गए, हमें अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाना है अपने कंधों या अपने कानों के बराबर। तो क्या अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथों को उठाना है एक, या अल्लाह अकबर कहने से पहले हाथों को उठाना है दो, या अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को उठाना है। तो याद रखिए ये तीनों हालतें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित हैं। जैसे कि सही बुखारी की हदीस नंबर 738 में और सही मुस्लिम की हदीस और इब्न खुज़ैमा में भी ये हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों तरीकों से अल्लाह अकबर कहते हुए, पहले अल्लाह अकबर कहने के बाद, या अल्लाह अकबर कहने से पहले, या अल्लाह अकबर कहते हुए अपने हाथों को अपने मुबारक कंधों तक उठाया। उसके बाद तो जब आप अल्लाह अकबर कहोगे
دیکھیے رفع الیدین کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں نہ تو آپس میں ملی ہوئی ہوتی اور نہ کھلی اور کشادہ ہوتی، یعنی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنی دونوں مبارک ہتھیلیوں کو قبلے کی جانب رکھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوتی اور نہ زیادہ بہت کشادہ اور کھلی ہوئی ہوتی، بلکہ جیسے درمیانی اعتبار سے آپ عام حالات میں اپنی انگلیوں کو رکھتے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیوں کو رکھتے۔ بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے کی مقدار میں مرد عورت کا فرق کرتے ہیں کہ مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور عورتیں کندھوں تک۔ بعض چونا کہ جو مرد ہوتا ہے اس کو اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اور جو عورتیں وہ اپنے کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھائیں گی نماز میں، تو اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ جیسے کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ اور علامہ شمس الحق رحمہم اللہ فرماتے ہیں، کیا لم یرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة، کہ مرد اور عورت کے درمیان تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانے کے درمیان کے بارے میں کوئی حدیث دلالت نہیں کرتی۔ اسی طرح امام شوکانی اپنی مشہور کتاب نیل الاوتار میں فرماتے ہیں، لم یرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار رفع، کہ کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جو مرد و عورت کے درمیان ہاتھ اٹھانے کی مقدار کے فرق پر دلالت کرے، تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اچھا پہلی سنت ہم نے پڑھی، اب کہ سورۃ الفاتحہ کے ماں سوا جو آپ کوئی سورہ وغیرہ ملاتے وہ نماز کی سنتوں میں شامل ہے، اور دوسری کہ ہم نے پڑھا فجر کی 2 رکعتوں میں جہرن قرات کرنا، یا عشاء کی 2 رکعتوں میں جہرن قرات کرنا، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں زور سے قرات کرنا، اور جو ظہر کی 4 رکعتوں میں آہستہ قرات کرنا، اور عصر کی 4 رکعتوں میں آہستہ قرات کرنا، یہ نماز کی سنتوں میں شامل ہے۔ اور نماز میں 4 جگہوں پر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا نماز کی سنتوں میں شامل ہے۔ جیسے جب آپ نماز میں داخل ہو گئے تو اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر اٹھانا اپنے کندھوں کے بالمقابل نماز کی سنتوں میں شامل ہے۔ دوسرا، جب آپ نے رکوع کرنا چاہا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کی سنتوں میں شامل ہے۔ اور جب آپ نے رکوع سے اب سر اٹھانا ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے بالمقابل اٹھانا نماز کی سنتوں میں شامل ہے۔ اور جو چوتھا مقام ہے وہ ہے جب آپ 4 رکعت والی نماز میں ہوگے تو جو 2 رکعت کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہو اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے کندھوں کے بالمقابل اٹھانا نماز کی سنتوں میں شامل ہے۔ اچھا نماز میں چوتھی سنت کیا ہے؟ نماز میں چوتھی سنت کیا ہے؟ دیکھیے، وضع الیمین علی الشمال حال قیامہ، کہ جب آپ قیام میں ہوگے یعنی کھڑے، جب ہم قراءت کرتے ہیں تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھنا، دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھنا، یہ نماز کی سنتوں میں شامل ہے۔ دیکھیے جیسے کہ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، انہو قال، انہوں نے فرمایا، کان الناس یؤمرون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو مسلمانوں کو حکم دیا جاتا تھا کیا؟ ان یدع الرجل الید الیمنا، کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ رکھے علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، اپنے بائیں ہاتھ پر۔ اور دوسری حدیث میں جو ابو داؤد اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، حدیث پاک کا راوی ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھی، دیکھیں، ثم پھر وضع یدہ الیمنی علی کفہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ
अपने बाएं हाथ की हथेली पर रखा, वर्रुसुग और रिस्ट पर रखा, वसाइद और हाथ पर रखा। यानी जिस स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना कि इसी तरह आपको नमाज में अपने हाथ रखने हैं और ये नमाज की सुन्नतों में शामिल है। तो ये चौथी सुन्नत है। अब पांचवी सुन्नत ये है कि नमाज में आप कहाँ हाथ रखोगे नमाज में। यानी नमाज में तो ये मालूम हो गया कि दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखना। क्या अब जो है उलमा कहते हैं क्या फौकस सुर्रा रखना है या तहत सुर्रा रखना है। सुर्रा नेवल को कहते हैं ना, यानी नाप के नीचे रखना है या नाप के ऊपर रखना है, या आप अपने सीने पर हाथ रखोगे नमाज में। इन सब चीजों में असल सुन्नत क्या है और असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या साबित है, देखिए। देखिए, सैयदना वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं और ये हदीस है इब्न खुजैमा में किताबुस सलात बाब वदअल यमीन अला शिमाल फिस सलाह, हदीस नंबर 479। हदीस पाक क्या है? कहते हैं सल्लैतु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। व वदअ यदहुल युमना अलल युसरा अला सदरिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखा और फिर अपने मुबारक हाथों को अपने मुबारक सीने पर रखा। और इसी तरह इस हदीस को इब्न हजर अस्कलानी, अल्लामा आइनी, अल्लामा शौकानी, मुल्ला कायम सिंधी, मखदूम मोहम्मद हाशिम और अल्लामा इब्न नुजैम हनफी, अल्लामा अबुल हसन अल कबीर सिंधी, अल्लामा मोहम्मद हयात सिंधी, सैयद अबू तुराब राशिदी और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। और दूसरी हदीस है, देखिए मुस्नद अहमद में है और कहते हैं रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप ससम नमाज से कभी दाएं और कभी बाएं तरफ फेरते, और मैंने ये भी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक सीने पर रखते थे कि वकाल रायतु यदअ हादा अला सदरिही, कि आप ससम नमाज में अपने मुबारक हाथों को अपने सीने पर रखते थे। और इसी तरह दूसरी हदीस है, देखिए अन्नहु रअा नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वदअ यमीनहु अला शिमालिही, अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखा, सुम्मा वदअहुमा अला सदरिही, फिर अपने दोनों हाथों को अपने मुबारक सीने पर रखा। अच्छा, इसके बरअक्स जो रिवायत बयान की जाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों को जेर नाफ रखा, यानी नाप पर रखा या नाप के ऊपर रखा, तो उसके मुतालिक उलमा कहते हैं, जिनमें इमाम नववी रहीमहुल्लाह ताला शरह मुस्लिम में कहते हैं मुत्तफकुन अला दुअफिही, कि उलमा किराम का इत्तिफाक है कि ये हदीस दईफ है। और उलमा अहनाफ में अल्लामा अब्दुल हाई लखनवी हनफी रहीमहुल्लाह और शेख इब्न हुमाम और बहुत सारे उलमा इन जैसी अहादीस को सही करार नहीं देते। और असल बात यही है कि नमाज में मर्द को भी और औरत को भी अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ पर रखकर अपने सीने पर रखना नमाज की सुन्नतों में दाखिल है। और दो मसलों मसाइल को इंशाल्लाह पहले परसों में डिस्कस करूंगा, सिर्फ नमाज के यानी नमाज में रफ़उल यदैन कब कब करना है, और उसके बाद की क्लास में इंशाल्लाह फुल क्लास में सिर्फ और सिर्फ कि नमाज में क़ियाम में हाथों को कहाँ रखना सुन्नत है, सिर्फ इसी चीज को इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा, ताकि हमारी बहनों को ये ना लगे कि शायद सर कोई पर्टिकुलर सेक्ट पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला